Hi guys! To this video, magahimo ko og sudan. Magaluto og iskabeche gamit ang tilapia. So after nga malinis yan, gina-fried ko na. Fried lang, fried. Tapos nagmix ako ng sugar tapos cornstarch. Pampalapot lang yan guys. Lagyan ko lang yan ng a little bit of water tapos mix ko. Tamang tamis lang naman. And then after ko nga mag-mix, ginisa ko na ang garlic, onion, ginger, bell pepper, tapos yung carrots. Then after na nagisa, nilagay ko na yung minix ko kaninang sugar tsaka cornstarch. Yan, pakuluin lang yan tapos ilagay na yung tilapiyang pinrito. Siyempre, tak ng ingredients. So guys, thank you for watching ha. Thank you at tinapos nyo ang video ito. Sana nagustuhan nyo and subscribe my YouTube channel, ang Gunya Food Receipt. Bisitahin nyo rin po ang aking page, ang Gunya Vlog. O, ayan na, luto na ang iskabetseng tilapia. Simple lang receipt guys. Simple lang pero lami ni lami. Thank you.